नमस्कार मु सस्मिता मोर यूट्यूब चैनल सस्मिता सूत्र को मु आपण मानक पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। देवस्नान पूर्णिमा उपलक्षे आपण मानक हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना जनाऊँगी। आजिर यही पवित्र दिन में मु आपण मानक पाखक गोटे सुंदर और सहजिया झोटी डिजाइन नहीं आसी। देखंतु गेरु माटी रे मु गोटे राउंड मुंडुला बुलेई देइछि। वर्तमान आमे मुरुज गुंडरे झोटी आंकिबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଟିଟି ଅଲମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଯଦି ମୋର ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।